Salam alaikum, Azul Fellaoud Bjdid. Donc désolé, vous savez, dans les villages, les connexions internet sont catastrophiques. Donc connexion rahatli, samhouli. Ya Jamaat al-Khair. شفتوا بعينكم أنه numéro vert تاع الوزير سي رمضان عبامرة راه راقد كيما هو في دوحة كي رقد وفطنوه وزاد رقد وخبى روحو الرول الرئيس الجمهورية. Vous avez pu constater malheureusement par vous-même que le numéro vert mis en place par le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Lamamra, est aussi endormi que lui-même l'a été à Doha, au Qatar, lorsqu'il s'est caché pour dormir derrière le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune. J'ai cru, nous avons cru, comme des millions d'Algériens, que c'était la fatigue. Mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas la fatigue. C'est un problème structurel. Le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ramdan Lamamra, n'est pas compétent ni pour suivre une conférence de presse du chef de l'État. Et je vous rappelle que M. Lamamra est un employé du chef de l'État. Dans n'importe quelle entreprise au monde, lorsqu'un employé s'endort au moment où son patron tient une conférence de presse, il est congédié sur le champ. Mais en Algérie, on laisse toujours la possibilité à un être humain, a fortiori un ministre, le soin de démissionner, d'avoir un peu le sens de l'honneur. Et vous savez que M. Lamamra vient d'une très belle région que je connais très bien, puisque c'est la région de ma maman, Rabbi Yarhamha, la wilaya de Béjaïa, dans cette charmante ville qui s'appelle Amizour. Et je tiens à les saluer. À Amizour, on a le sens de l'honneur. Quand on fait une faute, on démissionne. On n'attend pas d'être congédié par son patron, en l'occurrence par le chef de l'État. Et vous savez que la wilaya de Béjaïa est la terre de très grands hommes, parmi lesquels Cheikh Haddad, Cheikh Boukrani, qui ont été les initiateurs de la fameuse révolte en 1871, qui a été écrasée par le colonisateur français. Plus de 200 000 Algériennes et Algériens s'étaient révoltés contre le colonialisme français. Et ils sont morts. Ils sont morts. Pour une question d'honneur. Monsieur Lamamra, vous êtes incapable d'aller dans une chambre d'hôtel pour vous reposer. Vous êtes incapable d'assurer l'efficacité d'un numéro vert au ministère des Affaires étrangères pour les 10 000 familles, des 10 000 Algériens et Algériennes qui sont bloqués en Ukraine, au milieu d'une guerre terrible entre la Russie de M. Poutine et l'Ukraine de M. Zelensky. Comment peut-on vous faire confiance? Comment pouvez-vous continuer à occuper le poste de du ministre des Affaires étrangères quand vous n'êtes même pas capable d'aider la communauté algérienne en Ukraine, qui est désemparée, qui est désespérée, qui est abandonnée par l'Algérie? Regardez le Maroc, qu'on critique matin, midi et soir en Algérie. Dès le 15 février, vous pouvez vérifier Jeune Afrique, magazine Jeune Afrique, le Maroc ne s'est pas contenté de demander à sa communauté
établis en Ukraine de faire preuve d'une extrême prudence. Non. Le Maroc, dès le 15 février, a dit aux Marocains اقبضوا الطيارة وهربوا بأوكرانيا أمور ماش تعجب. وي نعاودها لكم بالعربية. الحكومة المغربية نهار 15 فيفري قالت الجالية المغربية اللي راهي مقيمة في أوكرانيا ما تقعدوش في أوكرانيا، الأمور ماش مليحة، لازم تهربوا. والمغرب اللي ما عندوش طيارة في أوكرانيا واش دار؟ دار طيارة سبيسيال من كازا إلى الكييف. صح لازم قالوا تخلصوا 443 euros. Donc les Marocains désireux de rentrer doivent débourser 443 euros pour l'Arabe, Royal Air Maroc. Pour Air Arabia, 387 euros. راكم تسمعوا؟ le 15 février قالوا اهربوا اخرجوا الامور ماش تعجب. والوزير الخارجيه تاعنا واش كان يدير في هذاك الوقت؟ كان يرقد في الدوحه ويبهدل في رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون، ويحشم الشعب الجزائري ويحشم في بلادنا في الخارج. هذا الانسان ما يستاهلش يقعد وزير خارجيه. هذا الانسان ما يقدرش يمثل الدولة الجزائرية. هذا الإنسان اللي ما يقدرش يكون عنده نظرة أنه الأمور في أوكرانيا ما تعجبش. نورمالمون لو كان عنده تجربة كون دار كيما المغرب، كون من ال 15 فيفري كون قال الجالية الجزائرية اللي راهي مقيمة في أوكرانيا ما تقعدوش في أوكرانيا، حنايا كجزائر نديروا لكم الطيارات اللي تجوا لكييف وما تخلصوا والو، لانه البترول راه $100 البلمير، $100 ما تخسروش دورو. حنايا الجزائر نوفر لكم كل شيء، لانه الجزائر تحترم الجاليه الجزائريه في الخارج. هو هذا الانسان ما دار والو، دارهم نيميرو فير اللي ما يمشيش. راكم تسمعوا؟ نيميرو فير ما يمشيش. نعاود لكم النيميرو. بهدلتنا. Vous nous avez fait la honte et vous continuez à nous déshonorer. Vous avez abandonné 10 000 Algériens bloqués en plein milieu de la guerre en Ukraine, alors que le voisin de l'Ouest, dès le 15 février, a fait preuve de sagesse en demandant à ses compatriotes de quitter urgemment l'Ukraine. Vous n'êtes pas à la hauteur, monsieur le ministre. J'espère pour vous que le numéro vert que vous avez mis en place pour les familles algériennes des 10 000 citoyennes et citoyens algériens bloqués en Ukraine en plein milieu de la guerre va fonctionner. « 021 50 45 00 0 2 1 5 0 4 5 0 0 الرقم خضر اللي داروا رمضان عمامرة باش يعاون العائلات الجزائريات اللي راهم ماهمش يرقدوا، لانه عائلتهم 10,000 جزائريات وجزائريين راهم بلوكين في اوكرانيا. شوفوا الجزائر تاع العمامرة اللي راهي ملي ما ريش تحترم الجالية اللي راهي في اوكرانيا، اللي راهي خايفة بالموت، لأنه الجزائر سمحت فيهم. Les étudiantes et les familles algériennes bloquées en Ukraine, abandonnées par العمامرة qui a dormi اللي رقد في الدوحة، واليوم الوزارة تاع الشؤون الخارجية راهم راقدين ثاني. Vous vous rendez compte؟
Vous vous rendez compte? Comment peut-on faire confiance? Votre correspondant ne répond pas pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. Voici l'incompétence en direct du ministre Lamamra qui dort à Doha, qui se moque de 10 000 Algériens bloqués en plein milieu de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous croyez qu'il mérite d'occuper le poste de ministre des Affaires étrangères dans ces conditions? Vous avez la réponse. هل هذا الإنسان العمامرة يقدر يبقى وزير خارجية والجالية الجزائرية سمح فيها طيارة تاع الجزائر ما كاش حتى طيارة راهي في أوكرانيا اليوم. Il n'y a aucun avion algérien qui est en Ukraine. Et pourtant, على بالكم أنه من 2010 الجزائر شرات 97 مليار دولار سلاح من روسيا من بوتين. 97 مليار دولار. دوك نقول لكم واش نقدروا نديروا مع 97 مليار دولار؟ نقدروا 5 سنين ناكلوا باطل، نشربوا باطل، نديروا ليسانس طوموبيل باطل، نسكنوا باطل، نقروا ولادنا باطل، نروحوا المستشفيات باطل. 5 سنين نعيشوا باطل مع 97 مليار دولار اللي شريناهم سلاح روسيا. يا سي العمامرة، نتايا اللي عندك خبرة في الدبلوماسية، ما تقدرش تعيط لبوتين الرئيس روسيا أو الوزير الخارجية لافروف، وزير الخارجية الروسي لافروف، وتقول له حنا شرينا منكم من 2010 97 مليار دولار تاع لي شار، تاع الطيارات، تاع لي لونس ميسيل، خليني نحط الطيارة تاع الخطوط الجوية الجزائرية باه 10,000 جزائريات و10,000 جزائريين نجيبهم لبلادي. ما تقدرش تنيغوسي مع لافروف ومع بوتين بيخلي الطيارات تاع بلادنا يحطوا في اوكرانيا باه الجاليه الجزائريه في اوكرانيا تحس باللي عندنا بلادنا دوله ظالمه. ما تقدرش دير كيما هاك. 40 سنه دبلوماسيه ما تقدرش تنيغوسي مع الروس باه اير الجيري تكون في كييف، باه الجاليه تاعنا تقدر ترجع لبلادنا وتهرب من الحرب، باه ما يموتوش في بلادنا. ما تقدرش تنيغوسي. Monsieur Lamamra, vous étiez un excellent diplomate par le passé, mais aujourd'hui, à votre âge, à pratiquement 70 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas supporter la pression. Vous ne pouvez même pas honorer par votre écoute une conférence de presse de votre président. Vous ne pouvez même pas mettre en place un numéro vert que vous-même avez communiqué. Regardez, APS, Agence de presse service algérienne. Le ABE appelle les Algériens d'Ukraine à l'extrême prudence. Voici le numéro vert que vous avez mis en place. 021 50 45 00. C'est pas moi qui ai inventé ce numéro, c'est vous, agence de presse officielle algérienne. Je recommence. Je vous redonne une chance. 021 50 45 00. Voici le numéro vert que vous avez mis en place afin que les 10 000 familles d'Algériens ne soient pas dans le désespoir, ne soient pas dans l'angoisse,
ne soient pas dans le doute eu égard à leurs enfants, étudiantes et étudiants, bloqués aujourd'hui en Ukraine. Pourquoi ce téléphone ne répond pas, monsieur Lamamra? Pourquoi ça ne répond pas? Vous êtes payé chèrement pour votre travail en votre qualité de ministre des Affaires étrangères. شعب جزائري راه يخلصك باه توفر كل لازم باه ال10,000 جزائريات وجزائريين ما يحسوش باللي الجزائر سمحت فيهم. لماذا حتى واحد ما يجاوبش في هذا الرقم numéro vert? Pourquoi, monsieur le ministre? Aucune personne ne répond à ce numéro vert. 100 $ le baril, personne ne répond. Si vous avez du mal, لو كان عندك مشكل باه تخلص الناس باه يجاوبوا هذا الرقم، انا نخلصهم. راك تسمع ولا لا؟ رشيد نكاز اللي راه في اقامه تحت اقامه جبريه غير قانونيه، انا نخلص لك 100 واحد باه يجاوبوا هذا الرقم. 100 واحد، راك تسمع ولا لا؟ لو كان خاصك الدراهم باه تخلص الناس باه يجاوبوا العائلات الجزائريات، انا نخلصهم. C'est une honte. Monsieur le Président, Monsieur Abdelmajid Tebboune, l'autre jour je vous ai dit de ne pas congédier ce monsieur, ce personnage qui vous a ridiculisé, qui nous a insultés en dormant au moment de la conférence de presse à Doha. Mais aujourd'hui, alors que ce numéro vert ne fonctionne pas au ministère des Affaires étrangères, je vous demande de le congédier sur le champ et de mettre une femme ou un homme compétent, volontariste, pour s'occuper et faire sortir les 10 000 Algériennes et Algériens du bourbier ukrainien. اليوم سيد الرئيس نطلب منك أنه هذا الإنسان العمامرة ما يبقاش وزير خارجية، لأنه هذا الإنسان ما يقدرش يكون واقف كي درت الندوة صحفية في دوحة وما يقدرش يدير الناس يجاوبوا هذا الرقم 021-5045-00 باه يجاوب العائلات الجزائريات اللي اليوم ما على بالهمش واش صار في اوكرانيا. اليوم لازم طيارات تاع الجزائر يكونوا في اوكرانيا ويخرجوا هذو 10,000 جزائريات وجزائريين من الحرب، ولكن لازم يكون عندنا وزير خارجيه اللي يدير مفاوضات مع بوتين مع لافروف الوزير الخارجيه تاع روسيا باه يعطي الرخصه إيغ الجيري باه يكونوا في اوكرانيا ويخرجوهم من هذا الحرب. Deuxièmement, vous savez que dans les années 70, l'Algérie avait une diplomatie extraordinaire. Je vous ai parlé il y a quelques jours de brillants diplomates comme Cherif Gellal qui était ambassadeur d'Algérie à Washington. Cherif Gellal, ربي يرحمه، كان وزير، كان سافر في واشنطن، كان يتلاقى مع كينيدي. كان عندنا وزير خارجية سي محمد صديق بن يحيى، هو اللي دار صلح بين إيران والعراق في 75 باه ما يديروش الحرب في الجزائر. راكم تسمعوا، هو ريبو مدين مع بوتفليقة، عبد العزيز بوتفليقة كي كان وزير خارجية، هو اللي دار علاقات طيبة بين إيران والعراق باه ما يكونش الحرب بيناتهم. محمد صديق بن يحيى هو اللي خرج 52 أمريكيين في السفارة الأمريكية في إيران نهار 20 جانفي 1981. في هذاك الوقت الجزائر كان عندها دبلوماسية، ولكن اليوم وين راهي الدبلوماسية الجزائرية؟ كيف الجزائر تشري 97 مليار دولار سلاح من روسيا من 2010 حتى اليوم؟ كيف ما تقدرش
تقبض التليفون وتقول الوزير الخارجية روسيا لافروف ولا رئيس روسيا بوتين باللي الجزائر راهي باغية تسقم الأمور بين روسيا وأوكرانيا كما رئيس بومدين والوزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة مع محمد صديق بن يحيى هما اللي داروا اتفاقيات بين إيران والعراق في 75. L'Algérie, la diplomatie algérienne doit proposer une mission de bons offices afin de mettre fin à la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Mais pour cela, nous avons besoin d'un ministre des Affaires étrangères compétent, dynamique, qui ne s'endort pas lors d'une conférence de presse, qui est capable de mettre un numéro vert et de déployer la flotte aérienne algérienne pour négocier auprès de la Russie l'atterrissage des avions à Algérie de façon à pouvoir permettre à ces 10 000 Algériens et Algériennes bloqués en Ukraine de retourner en Algérie. Nous avons besoin de vrais négociateurs. Qu'est-ce que l'Algérie peut faire aujourd'hui? Vous savez la raison pour laquelle la Russie est intervenue en Ukraine? C'est pour empêcher, éviter que l'Ukraine adhère à l'OTAN, donc NATO. روسيا لماذا دخلت في أوكرانيا؟ روسيا ماهيش باغية أنه أوكرانيا تدخل في ناتو. هذه لا لين روج. واش تقدر دير الجزائر؟ الجزائر دبلوماسية جزائرية تقدر تفتح الأبواب الحوار بين روسيا وأوكرانيا ودير كما دار بومدين وعبد العزيز بوتفليقة في 75 بين العراق والعراق، تقول لهم أنه أوكرانيا تولي كما سويسرا والنمسا. سويسرا والنمسا محايدين، يسون نوتر، سو سون دي زيتا نوتر. شي معناتها نوتر؟ معناتها باللي سويسرا والنمسا عمرهم ما يدخلوش روحهم في حرب. La Suisse et l'Autriche ont signé ce qu'on appelle des traités de neutralité. Ces traités de neutralité impliquent que ni la Suisse ni l'Autriche ne doivent adhérer à des organisations militaires ni participer d'une façon ou d'une autre à des conflits. Je vous donne un exemple. La Suisse est neutre depuis 1815. من 1815 سويسرا قالت باللي ما تدخلش روحها في حرب. والنمسا من 1955 قالت باللي هي ثاني ما تدخلش روحها في منظمة عسكرية ولا في حرب. لازم تعرفوا يا شعب الجزائري أنه روسيا قعدت في النمسا بين 1945 حتى 1955. La Russie est restée en Autriche de 1945 jusqu'en 1955, jusqu'à ce que l'Autriche signe ce traité de neutralité. يعني روسيا راهي باغيه انه اوكرانيا تولي كيما النمسا. لو كان اوكرانيا تقبل انه ما تدخلش روحها في منظمه عسكريه ولا في اي حرب، روسيا تخرج من اوكرانيا كما دارت مع النمسا. النمسا كي سنيات اتفاقيات مع روسيا قالت لها بلي انا ما ندخلش في منظمه عسكريه. يعني لو كان هذا عبد الله معمره كون عنده شويه خبره دبلوماسيه، كون هو الاول كنا قبض الطياره وراح شاف بوتين وزيلينسكي في اوكرانيا وقال لهم بلي الجزائر راهي موجوده باه دير الصلح بيناتكم. ولكن هذا الانسان عيان، هذا الانسان يرقد في دوحه، هذا الانسان ما يقدرش يدير رقم اخضر يعني نيميرو فير باه يريبوندي. برك راكم تسمعوا ولا باه يريبوندي العائلات الجزائريات، باه يقول لهم الجزائر راهي معاكم وراهي واقفه معاكم. يعني فهموني برك، هذا الانسان ما يقدرش يدير دبلوماسيه،
ما يقدرش يبين صورة جميلة تاع الجزائر في الخارج. هذا الإنسان لازم تخرجوه. Ce personnage est vieux maintenant, il est fatigué, il doit être immédiatement congédié et remplacé par un ministre des Affaires étrangères compétent, énergique, talentueux et capable de prendre son téléphone et d'appeler le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, pour négocier et organiser dans les prochaines heures et dans les prochaines 48 heures une réunion entre les officiels ukrainiens et les officiels russes pour mettre fin à la guerre entre les deux pays et surtout pour encourager le président ukrainien Zelensky à accepter un traité de neutralité. Voilà ce que je propose à la diplomatie algérienne, voilà ce que je propose au chef de l'État pour que nous soyons fiers de l'Algérie et fiers de la diplomatie. Barakallahu fikum, wa yatikum saha, ou samhou li ala les problèmes de connexion.